Assalamualaikum and hello everyone. So today we're going to do writing. You can refer to your textbook, Pulse to Textbook, page 60 for this lesson. Okay, kamu boleh refer pada buku teks kamu untuk lesson ni, muka surat 60. Okay, first of all, I have a question to ask all of you. This will be your first exercise. Dalam buku tu tulis exercise 1, would you like to travel to the moon? Soalan dia, kamu nak tak travel atau mengembara ke bulan? Okay, if your answer is yes, you will have to write that in your book. Yes, I would like to travel to the moon because, masukkan sebab kamu. Ya, saya nak travel ke bulan kerana kamu bagi tahu teacher kenapa kamu nak travel ke bulan. Okay, or if your answer is 2, no, I would not like to travel to the moon because, tak, saya tak nak pun pergi mengembara ke bulan kerana apa. Kamu kena bagi tahu sebab dan tuliskan dalam buku teks kamu, buku tulis kamu. Okay, buku reading comprehension. Alright, okay, that's the first exercise. Alright, now let's move on to activity number 2. For activity number 2, we will read the text together. If you look at your textbook, you can see the passage in the box, okay, with the picture of a moon next to it. Okay, will people live on the moon? Please read this together. Okay, A. Many people like the idea of going on a holiday to the moon, but will anyone actually live there in the future? Scientists have different opinions on the subject. Tajuk dia, adakah manusia akan tinggal di bulan? Maknanya satu hari nanti adakah kita akan duduk di bulan, bukan di bumi lagi. Okey, A. Ramai orang suka dengan idea yang satu hari nanti kita akan dapat pergi bercuti ke bulan. Tapi adakah akan ada orang yang akan tinggal di sana di masa depan? Okey, saintis mempunyai pendapat yang berbeza mengenai topik ni. Alright. B. On the one hand, the number of people on Earth is growing and we are destroying our natural environment. If we aren't careful, one day we won't have any food or energy. If this happens, we will need to find a new place to live. Okay, pada satu pendapat, jumlah manusia semakin bertambah dan kita tidak menyelamatkan bumi ni, kita makin memusnahkan bumi kita dan memusnahkan alam sekitar. Kalau kita tak berhati-hati, satu hari nanti kita tak akan ada makanan ataupun tenaga. Jika ini berlaku, kita perlu cari tempat tinggal yang baru untuk hidup. C. On the other hand, the moon isn't a very comfortable place for human beings. There isn't any air or water, and the temperature is too hot or too cold. Maybe we'll be able to improve the conditions on the moon, but it will be very difficult. Okey, pada sudut pandang yang lain pula, pendapat kedua, bulan ni bukan tempat yang sangat sesuai atau selesa untuk manusia. Tak ada udara, tak ada air dan cuaca atau suhu pula dia boleh jadi terlalu panas atau terlalu sejuk. Maybe we will be able, actually the word is able, I didn't notice the spelling error there, A-B-L-E actually ya. Maybe kita akan mampu untuk improve atau tingkatkan keadaan di bulan tu, tapi ianya akan jadi sangat susah. Imagine nak mulakan satu planet ni, nak jadikan dia tempat yang sesuai untuk manusia hidup. In conclusion, I don't think people will ever live on the moon. Saya tak rasa, pada pendapat saya tak rasa akan ada pun orang yang akan tinggal di bulan tu. Okay, that's that about the article, the passage. Now your second exercise. On the one hand, on the other hand. Okay, we use on the one hand and on the other hand to introduce contrasting ideas. Okay, kita pakai on the one hand dengan on the other hand ni untuk tunjukkan idea yang berbeza. Okay, so macam kamu dengar teacher cakap tadi, pada pendapat yang pertama dan tapi ada juga yang mengatakan, so itu tunjukkan perbezaan pendapat dalam penulisan menggunakan on the one hand dengan on the other hand. Okay, so exercise kedua kamu perlu translate on the one hand dan on the other hand ke dalam bahasa Melayu dan tuliskan dalam buku reading comprehension. Okay, now exercise 3. Look at the essay again. In which paragraph does the writer say? Kamu kena tengok balik exercise tadi dan bagi tahu teacher, dalam paragraf manakah yang writer ni cakap pasal number 1, give reasons why people probably won't live on the moon.
Okey, dekat paragraf tu ada sebelah ni yang warna kuning ni teacher letak. Dia soalan pertama dia dekat sebelah sini. Okey, soalan dia di sini. Lepas tu paragraf dia dekat sini. Okey, teacher buat. Now, question number 1. Give reasons why people probably won't live on the moon. Bagi sebab kenapa manusia mungkin tak akan hidup di bulan. Now, look at A, B, C, D. Okay, look at A, B, C, D. Yang mana satu paragraf ni yang bercakap pasal sebab kenapa manusia mungkin tak akan duduk atau hidup di bulan. Okay, now question number 2, give reasons why people might live on the moon. Paragraf mana yang tunjukkan kenapa manusia mungkin akan tinggal di bulan? Antara A, B, C, D ni, paragraf mana yang tunjuk manusia mungkin akan hidup di bulan? Number 3, give a personal opinion. Which paragraph gave a personal opinion? Pendapat dia sendiri, pendapat peribadi. Paragraf mana? And number 4, ask a question. Paragraf mana dekat sini yang tanya soalan? A, B, C or D? Okay. Salin soalan ni semua, exercise 3 dan tulis jawapan kamu. Jawapan kamu yang mana? A, B, C, D ke? Okay, tulis huruf saja, tak perlu salin ni. Okay. Alright, now let's move on to the next part. Exercise 4. Copy and complete the notes for paragraph B and C of a different essay with your own yes and no reasons. Okay, ini penting kamu buat. Salin dan lengkapkan nota ni. Kamu kena salin ni. Okay, salin semua ni dalam buku kamu reading comprehension. Tapi benda ni kamu akan pakai untuk buat essay kamu ya. Kita akan buat essay tu minggu depan, don't worry about it. Sekarang cuma salin je benda ni dalam buku kamu. Okay. Will computers ever think like human beings? Esei kamu nanti tajuk dia, adakah komputer akan berfikir seperti manusia biasa? Okay. Di kolom B, yes, maybe they will because kamu mesti bagi sebab ya. Ya, mungkin komputer akan berfikir seperti manusia. Kenapa? So, sebab pertama dia dah bagi. They are already very intelligent. Komputer dah memang pandai dah memang bijaksana. Okay, so maybe dia memang akan ganti manusia dengan sangat mudah. Now, untuk number 2 and number 3, for these two, kamu akan tulis sendiri, okay, bagi sebab sendiri. Kenapa kamu rasa komputer memang akan gantikan manusia satu hari nanti? Alright, now, for the next column, C, no, they probably won't because kamu rasa taklah komputer tak akan ganti pemikiran manusia atau akan mampu ganti cara berfikir seperti manusia. Kenapa? Dekat sini dia dah bagi sebab yang pertama. Number 1, they don't have feelings. Komputer tak ada perasaan. Macam mana nak berfikir macam manusia kalau tak ada perasaan? Manusia ni sebab dia ada perasaan lah. Dia boleh berfikir, dia nak buat yang mana. Dia suka dia buat, dia tak suka dia tak buat. Okay? Right. That's human. Now, komputer kenapa mereka tak boleh ganti? Selain daripada tak ada perasaan, kamu kena tambah lagi 2 sebab. 2 dan 3. Okey, salin ni dan tulis dalam buku reading comprehension kamu. Okey? Alright. Now, if you have any questions, please ask me. Kalau ada soalan, tolong tanya teacher. And then, please submit your work to me, okay? This is today on WhatsApp. Okay? This will be on WhatsApp today. Okay? You have to submit it today to me. There's no excuse. This must be submitted to me today. Alright? On WhatsApp. Hantar kepada teacher di WhatsApp hari ini. Wajib. Alright? Awesome. That's that. And now see you next week for the writing section. Kita akan buat karangan tu sama-sama minggu depan. Okay? Don't worry about it. Okay. Thank you everyone for your time.